C à cause du masque de sous-réseau. La classe A, le nombre des ordinateurs qui perd bzaf. La classe C, le nombre des ordinateurs égale maximum 254. Ça, c'est à cause du masque de sous-réseau. كيفاش؟ إذا تشوفوا la classe A, شنو هو le masque de sous-réseau تاعها؟ égale 255.0.0.0. هذا le masque de sous-réseau, si on va le convertir en binaire, واش يعطينا en binaire? En binaire 255 قلنا بلي كامل les bits A1. و 0 كامل les bits A0. Voilà. هذا le cas. هذه واش معناتها؟ Tout simplement, maintenant, dans un réseau de classe A, toujours le premier chiffre, le poids fort, il est le même, mais les autres chiffres, ils te pètent. C'est le masque de sous-réseau. Comme un exemple. Une adresse IP, la classe A. Par exemple, 10.0.0.2. C'est l'adresse IP. Le masque TAHA égale à quoi? 255.0.0.0. Ça, c'est l'ordinateur 01. إذا نحكموا على l'ordinateur 02. واش لازم تكون l'adresse IP واش لازم يكون le masque de sous-réseau حيث l'ordinateur 1 يقدر communiquer avec l'ordinateur 2. Donc on a une adresse IP high leak à l'ordinateur 1 pour faire correct نديرو 1 لهنا 1 مع 1 donc باش تكون برك pratique باش تفهموا. Donc l'adresse IP à l'ordinateur 1 10.0.0.1 le masque de sous-réseau تاعها c'est le masque de sous-réseau à la classe A. نخدموا بلي normal. مازال ما نهضروش على le subnetting يعني لي sous-réseau. L'ordinateur 2 obligé عليه le premier chiffre تاعو يكون 10. وعلاش؟ خاطرش le masque de sous-réseau لازم يكون bon premièrement le masque de sous-réseau لازم يكون le même. Donc l'ordinateur 2 لازم يكون في la même classe que l'ordinateur 1. Voilà حاجه باينه. Donc اذا كانوا في دي كلاس ديفيرونت ما تكونش كومونيكاسيون بيناتهم. والادريس اي بي لازم تكون الادريس اي بي تاع لا كلاس ا. مي في لا كلاس ا نقدروا نديروا باغ اكزومبل هنا يقدر يكون 12 باغ اكزومبل 1 2 3 l'adresse la classe A masque la classe A ou l'adresse IP تاع la classe A. هنا الماسك la classe A ou l'adresse IP de la classe A. هكذاك ما يقدروش يكومونيكيو لي دو اورديناتور هذوما malgré يجين في la même classe. وعلاش ما يقدروش ils peuvent pas communiquer à cause de l'adresse IP تاع الدوزيام اورديناتور ولا البروميي. دونك واحد فيهم لازم تبدلوا فيه l'adresse IP. حنا on va modifier l'adresse IP, on va corriger l'adresse IP تاع l'ordinateur 2. Donc la correction واش لازم تكون؟ لازم هذا le premier chiffre يكون le même كيما l'adresse IP تاع le premier ordinateur. خاطرش tout simplement il faut toujours suivre le masque de sous-réseau. Donc week-end 255 on va mettre le même chiffre. week-end 0 نقدروا نديروا des chiffres différents كيما هنا par exemple 001 2 1 2 3 normal. contraire لازم يكونوا différents. Donc هذوما les trois chiffres يكونوا différents. ماشي لازم les trois يكونوا différents. المهم واحد فيهم يكون différent ولا 2 ولا 3 كما حبيت. Par contre, إذا par exemple la classe B, on va prendre le même exemple. Donc هنايا le masque de sous-réseau puisque fait deux parties 255.0.0. Donc واش حاب يقول les deux premiers chiffres donc اللي يقابلوا 255 اللي هما 130 و 0 لازم هادوما راهم يقابلوا 130 يقابل هذا 0 يقابل هذا 2 يقابل 0 و 1 يقابل 0 في الماسك سو-ريزو. دونك لازم لي شيفر اللي يقابلوا 255 يكونوا لي ميم في الدوزيام اورديناتور ولا التروازيام اورديناتور ولا الكاتريام. دونك حاب يقول هنا لازم يكون 130.0. ensuite لي شيفر اللي يقابلوا لي 0 لازم يكونوش لي ميم، لازم يكونوا ديفيرون باش ما يصراش كونفلي. ماشي لازم لي دو واحد فيهم برك يكون ديفيرون ولا لي دو ديفيرون. باغ اكزومبل
2 points. Attention, donc il y a les 3 chiffres qui sont les mêmes. Obligatoirement, لازم يكونوا les deux chiffres les mêmes. هذا تحبوا ديروه 2 كاع حتى مشكل، mais puisque هذا c'est le même، لازم le dernier ما يكونش 1. خاطر إذا يكون 1 حاب يقول la même adresse IP، donc il sera conflit. لازم ما نديروش 1، نديرو par exemple 2. وهكذا عندنا هادوما les deux ordinateurs ils peuvent communiquer entre eux. Par contre, on a إذا نديرو 1 ou la 5. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Voilà. Tout simplement parce que les deux premiers chiffres ne sont pas les mêmes. À l'hsab le masque de sous-réseau. Donc, لازم يكونوا les mêmes. هذا 0. إذا نديرو 1 لهنا، il sera conflit. C'est la même adresse IP, il sera conflit, ils ne peuvent pas communiquer. C'est comme le réseau. Donc, هنا لازم نديرو 2. Voilà. Donc, on a comme d'autres exemples.